Hasni Boshon Tel Shojana Tangitongo Buskang Marstalni, Chidok Shalwari Agortoni, BT College Technokravo, Avanaru Shavino, Tini Agortolao, Shalham Chipra, Hangorni, Hankorfa Havanogo, Juda Tangbidani, Tangfon Logiti, Kashanangomoni Kokshavleka, Aramanja Kapuroni Mia Dipong Mozumdar, Te Shaltang, Hangoni Hankorfa Dr. Vishal Kumar Kobe, Koboni Tangfangro. আগামী 16 মার্চ বসন্ত উৎসব সামনে রেখে আগরতলা বেসিক ট্রেনিং কলেজ মাঠে নতুন এক বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে নতুন আঙ্গিকে রাজ্যভিত্তিক আগে হয়েছিল কিন্তু এটা আবার নতুন ভাবে করা হচ্ছে বিভিন্ন কালচার বিশেষ করে বাঙালি হোক ট্রাইবেল হোক মণিপুরি হোক টোটাল বসন্ত উৎসবকে উপভোগ করার জন্য আকর্ষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তর আমাদের আজকে রাজ্য সরকারে ডিএমের পরে মিটিং হচ্ছে তো বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকরা এসছেন আমাদের সহসভাপতি জেলা সভাপতি আছেন বিশ্বজিৎ আছেন পাটনা দপ্তর ম্যাডাম আছেন এবং বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা আছেন বিডিওরা আছেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন সার্বিকভাবে আমি বলবো যে উৎসবকে সফল করার জন্য দ্বিতীয় মিটিং চলছে তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী 16 মার্চ এটাকে সুন্দরভাবে রাজ্যভিত্তিক উৎসব করবো যাতে সকল অংশের মানুষের উপস্থিত থাকে এবং এটা উপভোগ হয় আকর্ষণীয় হয় বসন্ত উৎসব যে রঙের উৎসব যাতে সুন্দরভাবে মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে একটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমার বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক স্যার হাত ধরে এটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন রাখা হবে বিভিন্ন এমপিরা থাকবেন বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি থাকবেন বিভিন্ন স্তরের অংশের মানুষকে আমরা ইনভলভ করবো সার্বিকভাবে এটা একটা নতুন অভিনব পরিকল্পনা বলবো রাজ্যভিত্তিক এটা প্রথম না হলেও প্রথমবারের মতো নতুন আঙ্গিকে করা হচ্ছে সার্বিক সফলতা আমি কামনা করছি স্যার এটা কি আগরতলা পৌর নিগমের তরফ থেকে করা হচ্ছে না না এটা স্টেট লেভেলে সমস্ত দপ্তর মিলে এটা করা হচ্ছে এটা স্টেট লেভেলে এটা আগেও হয়েছে এটা এবার একটু ব্যাপকভাবে সুন্দরভাবে নতুন চিন্তা ভাবনার মধ্যে করা হচ্ছে आज वार्षिक बसंत उत्सव के आयोजन में डीएम ऑफिस में मीटिंग कंडक्ट कराई गई जिसको चेयरमैनशिप है मेयर साहब और जिला उत्सवाधिपति और बाकी ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हुए हैं 16 तारीख को ये प्रोग्राम किया जाएगा दोपहर 2 बजे से बीटी कॉलेज ग्राउंड में और उसकी लिए सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक भव्य आयोजन का हमने तैयारी की है मैं उम्मीद करूँगा कि नागरिकों को ये त्यौहार और इसका जो महत्व है इसमें सभी कल्चरों का समागम है इसमें ये अच्छा एक स्टेट लेवल प्रोग्राम स्टेट लेवल प्रोग्राम सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 2025-2026 का एडमिशन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो चुका है। सिलेक्शन टेस्ट शुरू होगा 15 फरवरी से। रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी अगले महीने के 8 तारीख से दैट इज 8 अप्रैल से। फ्रेश एडमिशन्स लिया जाएगा 18 अप्रैल को और री एडमिशन शुरू होगा 24 अप्रैल को। तो अगर आप भी बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही आइए और ज्वाइन कीजिए सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम सभी को एक मौका दीजिए एज ए टीचर ताकि हम भी आपके बच्चों का भविष्य बनाने में एक गुरुत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे स्कूल में। धन्यवाद।